سلام كميت صنحو فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تخاتاتلتي نزعلت سحارنا لكم حاصرتن واناون زيناتات كم تلمد حجنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب اندا قبركم كسافت سامة مدبنا حابيركم ناقد صنحو بخبرن عدم احتمال مشتات حيزو مس ايرترات تحاحيزو جيجا حبريتاتات كزرقحن عزبال لنا اتزرقح زل جيجا حبريتاتات ناي سودان نفرت قينات كتما اسمرا ترعين منقست سودان بورتو سودان زنبرا كل نفرت قيناتو ناب كتما اسمرا خمزة قعزنيو عبز حبريتاتات تقيسو زركب زل مخنيات مقعزي خعا عتقات تقاومت حايلتات RSF عبورتو سودانن كالوت كبابيتات ناي تحاقر ناي درونن ناي مريتن متقعتات كايدو يخول ايام كابز بالسقات تبقس مخان ايو عبز حبريتاتات كتقاس نعزبو زلنا كان بعد زحابش هذا أبسل مرخبيتات سرعات بالسقنا قلقل وصعتنياتات نزني حاسوت زيناتات بسفي حقا وحوله تحقتات قنس يكونن عب كتما اسمران معرفو نفرت اسمران زخونت تخون ناي سودان نفاريت زعاتوت يلان ازز زرقح زل حبريتاتات جيغا مخانو نوسو وكف ايرتراو زيغا كفل انتاي ابز حج اوان زيكون كاب حق زرحق زيناتات يزرق حلن تدايلنا سرعات بالسقنا آتي ونزركب زلو نوصن عقرقرن انفوتن مقياريو وزي خمز عينت فتناتات زكايد زلو منقست سودان نفرت قيناتو اب ايدن مسؤون علوا ناب ايرترا زقع زلو ابنتاتن مقنياتاتن ون يبلن عم معرفو نفرت اسمرا ترعين استبعلا نفرت قينات ولا حنت يلان ازوصو حاسوتاتيو سلز خمز عينت حبريتاتات كرئي خلنا بزح عين الشاقلينا كبلوكم يدلي زحبريتا ناي ابيناي محبراو مرخبيتات سراويت بسفيح خزرقحو نرئي لنا ازغن عبايتا زقيرو خوننتن حقتاتن يلن عو ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ሓደ ካብትን ማሕበራዊ መራኸቢታት ዓብሊል ወዝርከብ ዘሎ ጉዳይ እዩ ብዘይካ መራኸቢታት ናይ ዩቲዩብ ናይ ኤርትራውያንን ናይ ኢትዮጵያውያንን ናይ ምብራቅ አፍሪካ ጋዜጣታት ከይተረፋ ነዚ ስርዓት ብልጽግና አጋጢም ወዝርከብ ዘሎ ኩነታት ሰፊሕ ሽፋን እናሃቦየን ዘርከባ ዘለዋ ስርዓት ብልጽግና ከዓ በዚ ነገራት እዚ ተሳናዊድ እዩ ከምዚ ዓይነት ዘይኸውን ድራማን ፍጻመታትን ብምምሃዝ አንፎትን ኣብ ኤርትራ ንምጥምዛዝ ፈተነታት ዘካይድ ዘለሞ ስርዓት ብልጽግና ኣጋዕርበቱን ሰዓቱን ኣኺላ ከምዚ ዓይነት ሓሶትን ድራማታትን ሰሪሑ ካብ ሽግራቱን ቅድሚት ክሃድም ኣብ ዘይክእለሉ ግዜ እዩ በፂሑ ዝርከብ ዓለዋይ ጀነራል ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ኣማኢት ዝቁፀሩ ሰራዊት ናብ ኤርትራ ኢዱ ከም ዝሃበን ከም ዝሰለመን ሓበሬታ ተዘርጊሑ ይርከብ ኣሎ ነዚ ሓበሬታ ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ቶማስ ማውንቴን እዩ ቶማስ ማውንቴን ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ንኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ዝጠቅም ሓበሬታታት ኣብ ገጻት ኤክስ ወይ ከዓ ትዊተር ዘዘርግሕ ወጻዕተኛ እዩ ኤርትራን መንግስቲ ኤርትራን ዝምልከት ጽሑፋት እውን ኣብ ሕሉፍ እዋናት ዘርጊሑ ዝነበረ ውልቀ ሰብ እዩ እዚ ሕጂ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ላዕለዋይ ወታደራዊ ጀነራል ናይ ስርዓት ብልጽግና መስሚዒት ዝኣኽሉ ሰራዊቱ ደብ ጥሒሱ ኤርትራ ከም ዝኣተወ እዩ ኣብዚ ሓበሬታታቱ ጠቒሱ ዝርከብ ዘሎ بتداغاغام اوان بوغن كنل عفار ناب إيرترا سراويت ناي منغستي إثيوبيان لعلوت عززتن كاتو صانيحمن اللون از حج العلواي وتادراو جنرال مسميت زاخل سراويتو ناب إيرترا آتي زبحال زلو زين حق انت خوين غن انت ترغاغيصون نسرعات بلصغنا ابرئس زلاتا توسختا خم زبحال مرزنو زلع الكنتات كخون يو كل خلنا يتهاجر بعليتن عدن عودن تما أقيلو عمن قتولد تمحران أورمن حيال مفتات تفاتير يركب على عبز حلف أوانات شدش الجنرالات تولد خلل أمحرا نمك كل خلنا يتبع كرح روح وتحزمنا نيرنا حجون تولد خلل أمحرا عوش تمك كل خلنا يتبع زركبو نتهاجر راح ريحهم أقربنا عبز مرحم كبابيتاتن بوتاتاتن يهاد ملو زواج حقا مسعودكم مسفان بمن سنبار أنصار فيدرال منغستي إثيوبيا نتخويناتنا كايد يوم زركب زلبو أو إثيوبيا لعل زخون خالي إيوان أنصار سرعة بلصغنان منغستنا يتهاجرن حيال تقاومات صعيب ويركبالو از الجنرال مسميت سراويتو إيرترا آتي زبحال زلو تحققاتن جبتتاتن أبز قصلو 24 ساعات ناتقاتاتلنا أبزيناتاتنا نابخم كنبلن كنقربانينا بزعباتي نا بريزيدنت إساياس أفورك تتصحفه كفات دبدابي استوهاب حاصير مجلسي حدا قجل 85 أورمو مهراتن كإلاتاتن بعلت 5 سنة 2025 نا بريزيدنت إساياس أفورك زقرب كفات دبدابي أب محبراو من رخبيتات زرقي حملو እቲ ደብዳቤ በዘይኩን ሓበሬታት ተመልአን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከቢድን መሰረተ ኣልቦን ክስታት ዝሓዘን ብምዃኑ ኣዝዩ ዘሕዝን እዩ እዚ ተግባር እዚ ብፍላይ እቶም ደረስቲ እቲ ናይ ብሓቂ ዕላምኦም ከምኡ ክኸውን ከም ዝግብኦ ኣብ መንጎ ኤርትራን ህዝቢ ኦሮሞን ኣብ ዘለው ላዕለዋይ ኣገዳስነት ዘለዎም
ጉዳያት ንዝተፈጥረ ዘይምርዳእን ኣረኣያን ንምፅራይ እንተዝኸውን ገጽ ንገጽ ተራኺብና ምዝርራብ ዝብል ዝሓሸ ኣገባብ ክመርጹ ስለ ዝነበሮም ንብስጭትና ዘላዓል ጥራይ እዩ። በዚ መንፈስ እዚ ኤርትራ ነዞም ጉዳያት እዚኦም ንምፍታሕ እቲ ዝበለጸ ኣውንታዊ ኣገባብ ፈረምቲ እቲ ደብዳቤ ወይ ወከልቶምን ምስ ዝምልከቶም ኤርትራውያን መዛምድቶምን ግሉጽን ገጽ ንገጽን ዝርብ ምክያድ ምዃኑ እተኣምን እስቲ እዋን እቲ ንምዝኽካር ነቲ ነዊሕ እዋን ዝጸንሐ ኣረኣእያትን መርገጺታትን ኤርትራ ደጊምና ክነነጽሮ ንፈቱ። ቀዳማይ ኤርትራ ንህዝቢ ኦሮሞን ባህሉን ዝለዓለ ክብረት ኣለዎ። ካልኣይ ኤርትራ ንልዕሊ ፍርቂ ክፍለ ዘመን ጸንሐ ምስ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ምስ ህዝቢ ኦሮሞ ኣብቲ መሰረታዊ መሰላት ንምውሓስ ዝካየዶ ቃልሲ ጽኑዕ ምትሕግጋዝን ሓያል ደገፍን ከም ዝነበራ ትገልጽ። ሳልሳይ ኣብዚ መዳይ እዚ ኣብ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ተጠቕሰ ፖለቲካዊ ኦሮሞማ ዝብል ቃል ነቲ ንህዝቢ ኦሮሞ ዘለዎ መሰረታዊ ኣኽብረት ዘጉድል ዘይኮነስ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ካብ ገለ ዘይውከሉ ወገናት ዝተረኣየ ኣሸገርቲ ርእየተ ዓለማዊ ትርጓሜታትን ቃናታትን ዘመልክት እዩ። ራብዓይ ኤርትራ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ንሰላምን ፍትሕን ብዘይተሓለለ ትነጥፍ ከበሮ ኹናት ዝውቅዕን ንውግእ ዝደፋፍእን ዘሎ ካብ ኤርትራ ዘይኮነስ ብግልፂ ንላዕላዊ መሬት ኤርትራ ንምውራር ዝጓየዩ ዘለዎ ወገናት ምዃኖም ሚስጥር ኣይኮነን ክብል ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ገሊጹ። ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ኣብ ቀጻሊ ስልጠናን ልምምድን ጽሙዳት ዝኾኑ ውልዲ ኤርትራውያን ኣብረርቲ ኣብ ማዓስከር ሓይሊ ኣየር ኤርትራ ንምርማስና ዝተሃንደሰ እገዳ ወይ ከዓ ሳንክሽን እቲ ዝያዳ ኩሉ ጽላትን ኣሃዱታት ምክልኻልን ክዳኸም ክህሰ ዝኽእል ዝነበረ ኣሃዱ ሓይሊ ኣየር ኤርትራ እዩ ነይሩ። ኣብ ገዛእ ርእሱ ተመርኪሶ ብብቕዓትን መሃዝነትን ግን እሰጊርዎ ኣብ ዝበርህ እዋን እዚ በፂሑ ኣሎ። ካብ ስርዓት ኣናሎግ ሲስተም ናብ ስርዓት ዲጂታል ሲስተም ምስ ተስዋት መንእሰያቱ ተሰጋጊሩ ኣሎ። እስራኤል ናብ ጋዛ ተቐንዕ ዝነበረት ረድኤት ጽዓነት መርከብ ሒዛ ወታደራት እስራኤል ረድኤትን ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሳላት ሒዛ ካብ ኢጣልያ ናብ ጋዛ ትጓዓዝ ዝነበረት መርከብ ከም ዝሓዙ ኤፍኤፍሲ ዝተባሃለ ጉጅለ ገሊጹ። ጉጅለ ልፍንቲ ሓርነት ፍሎቲላ ኤኤፍሲ እታ መርከብ ካብ ርክብ ወፃኢ ኮይና ከም ዘላ ኣብ ቴሌግራም ገሊጹ። ናይ ህይወት ኣድሕን ጃኬት ዝለበሱ ሰባት ብኸፎም ኣእዳዎም ንላዕሊ ኣልዒሎም ዘርኢ ስእሊ ድማ ለጢፉ። ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል እታ መርከብ ብሰላም ናብ እስራኤል ትጓዓዝ ከም ዘላን እቶም ተሳፈርቲ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከም ዝኽእልን ገሊጹ። እዚ ድማ እታ መርከብ ከም ዝተተሓዘት ዘረጋግጽ ይመስል። ተሓላቂት ክሊማ ግሬታ ቱንበርግ ኣብታ ኣብ ገምገም ባሕሪ ግብፂ ከም ዘላ ዝተገልጸት መርከብ ተሰቂላ ምህላዋ ተፈሊጥ ኣሎ። እስራኤል ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ዕጡቃት ሓማስ ኣጽዋር ከይበጽሕ እገዳ ጉዕዞ ባሕሪ ኣድላይ ምዃኑ እያ ትገልጽ። ነዚ ስዒቡ ትማሊ ንግሆ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ እስራኤል ኣብ ኤክስ ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ግሬታን ካልኦትን ኣቓልቦን ምርካብ ናይ መራኸቢ ብዙሓን ምርኢት ክገብሩ ከም ዝፈተኑ ገሊጹ። ካብ ሓንቲ ናይ ጽዕነት መኪና ዝወሓደ ሓገዝ ጥራዮም ኣምጽኦም። ይኹን እምበር ኣብ ዝሓለፉ 2 ሰሙን ልዕሊ 1200 ናይ ረድኤት መኻይን ካብ እስራኤል ናብ ጋዛ ኣትየን ኣለዋ። ከምኡውን ትካል ሰብኣዊ ሓገዝ ጋዛ ኣብ ጋዛ ንዝርከቡ ሰባት ብቐጥታ ኣስታት 11 ሚልዮን ምግቢ ሂቡ ኣሎ። ናብ ወሽመጥ ጋዛ ሓገዝ ንምብጻሕ ዝሕግዙ መንገድታት ኣለዉ። ናይ ኢንስታግራም ሰልፊ ዘጠቓልሉ ግን ኣይኮነን። እስራኤል ነቲ ብ7 ጥንቅምቲ 2023 ኣብ ልዕሊኣ ዝተፈጸመ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ስዒባ ወታደራዊ ወፍሪ ካብ እትጅምር ዳርጋ 20 ዋርሕ ኮይነሎ። ካብ ስዑ ጀሚሩ ኣብ ጋዛ ብውሕዱ 54880 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ብሓማስ ዝመሓደር ሚኒስትሪ ጥዕናታ ግዝኣት ሓቢሩ። ስደተኛታት ተገፊፎም ዝብል ግጉይ ሓበሬታ ዘንቀሎን ዓቢ ሎስ አንጀለስ። ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኢሚግሬሽን ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ተቃውሞታት ከልዕልን ከሎ ጅዋንን ሓያል ኣዕሩኽትን ኣብ ጥቃ ኣብ ሎስ አንጀለስ ኣብ ዝርከብ መዐሸጊ መኻይን ሓደ ድንኳን ሃርድዌር ደው ኢሎም ነይሮም። እዚ ኣንጻር ውጥን ምስጓጉ ስደተኛታት ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞታት ንሳልሳይ መዓልቱ ይቕጽል ኣሎ። እቲ ኣብ ግዝኣት ካሊፎርኒያ ከተማ ሎስ አንጀለስ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ብፍላይ ላቲናውያን ብብዝሓብ ዝነብሩሉ ፓራማውንት ዝተባሃለ ከባቢ ብቀዳም ዝጀመረ እዩ። ከም ልብድ ጅዋንን መሓዙትን ክተኣኻኸቡን ከለዉ መብዛሕትኦም ሕጋዊ ሰነዳት ዘይብሎም ዓደግቲ ወይ ኮንትራክተራት መዓልታዊ ስራሕ ዝደልዩ ስደተኛታት እዮም። ከባቢ ፓራማውንት ልዕሊ 82 ሚእታዊት ተዛረብቲ ቋንቋ እስጳኛ ዝነብሩሉ እዩ። ኣሜሪካን ቻይናን ንግዳዊ ዝርርብ ንምክያድ ኣብ ለንደን ክራኸባ እየን። ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዝካየድ ንግዳዊ ኩናት ንምፍታሕ ዝዓለመ ሓድሽ ዙርያ ዝርርብ ሎሚ ሰኒ ኣብ ለንደን ክካየድ ምዃኑ ተፈሊጡ።
ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ ምስ ወከልቲ ቻይና ከም ዝራኸብ ብዓርቢ ኣፍሊጡ ቤጂንግ እውን ብወገና ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ሄሊ ፊንግ ኣብቲ ዝርርብ ክሳተፍ ምዃኑ ኣረጋጊጻ። እዚ ምልክታ ዝወፀ ትራምፕን መራሒ ቻይና ሺጂንፒንግን ዝሓለፈ ሰሙን ብቴሌፎን ድሕሪ ምዝራቦም ኮይኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ኣዝዩ ጽቡቕ ወግዒ ክብል ገሊጽዎ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ እዘን ኣብ ዓለም ዓብዪ ቁጠባ ዝውና ክልተ ሃገራት ሕድሕደን ኣብ ዝሻየጥ ኣቑሑ ግብሪ ንምንካይ ግዝያዊ ዕርቂ ክግበር ተስማዕሚዐን እኳ እንተነበራ ካብ ሽዑ ጀሚረን ግን እታ ሓንቲ ነታ ካሊእ ስምምዕ ከም ዝጠሓሰት ክካሰሳ ጸኒሐን። ትራምፕ ብዓርቢ ኣብ ትሩዝ ሶሻል ኣብ ዘስፈረ ጽሑፍ ጸሓፊ ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤንስ ሚኒስተር ንግዲ ሃዋርድ ሉትኬንን ወኪል ንግዲ ጀሚሰን ግሪርን ሎሚ ሶኒ ኣብ ለንደን ምስ ሰበ ስልጣን ቻይና ክራኸቡ ምዃኖም ገሊጹ። እምበኣር ከስ ነዚ ዕለት ዝሓረናልኩም ሓፀርትን ዋናውን ሓበሬታታት ነዞም ዝተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።